Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardah binuri syamsika abadan abada. Sallallahu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamu Rasulillahi tining pangkat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamuhu. Pendekatan yang dalam maqam illa rabbuhu. Angin pasir pangeran Kanjeng Nabi. Walamma lahat ban semangsa mancorong. Jan beri berdebu ma'ani. Kama qala Sayyidina al-Imam al-Haddad fil ma'ani allati hamalaha Rasulullah. Walamma lahatil bariqatu ban semangsa mancorong panapa kilirap minha dari ma'ani Rasulillah ala Uwaisin al-Qarani yang si Uwais al-Qarani ngoleh kilirap ma'ani allati hamalaha Rasulullah. Khataba makam ada buin basra Uwais kibar sahabati dak banyak kung sahabat. Wahum tining kibar pada Sayyiduna Umar wa Sayyiduna Aliyun. Biqaulihi kalaban tabun Uwais ma araftuma min Rasulillahi illa dhillah. Tahun dengan ajuran dua Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina ini ke sahabat mingkibari sahabat kan ki. Tahun dengan ajuran dua. Uwais tabi'in. Tabi'in. Karena tak kejapuk Kanjeng Nabi. Tak kejapuk ngolati Kanjeng Nabi. Ma'araftuma. Tahun dengan ajuran dua. Jadi Uwais tak kejapuk ngolati Kanjeng Nabi. Kejapuk ngolati sahabat. Ma'araftuma ta'un dengan ajuran dua min Rasulillahi dari Rasulillah illa dhillah angin dak jeng bajangan. Wa qad bariqat menungkungku akilirap panapa bariqah alaihima ing atasen Sidina Umar wa Sidina Ali a'zama kalaban lebih raja mimma bariqat etempeng olena akilirap panapa bariqah alaihi ing atasen Uwais. Karena si kedua sahabat ben sahabat sesemak. Faqala maka tebu keduana Sidina Umar wa Sidina Ali na'am engki ma arafna minhu illa dhillah ta'on engkau dari Rasulillah angin dak jeng bajangan. Wa man ya'rifu Rasulallahi illallahu tining basera panagaon ning mandak Rasulullah angin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau kana fi rutbatihi ahadun la arafahu. Lamun bada panagari lempang kata Kanjeng Nabi pasir orang setong. Saking bada orang selevel ban Kanjeng Nabi la arafahu maka yakti oning pasir ahadhu dak Rasulullah. Tapi ternyata walakin bantatapin laisa tada. Fi rutbatihi paniki dalam pangkata Kanjeng Nabi minal khalqi dari makhluk ahadun pasir orang setong. Jadi
subung seoning dah haki kata pangkata kanjeng Nabi. Setuju kun oning jeung bojangan nah. May ya'rifuhu maka tining pasira panika oning basir manhu da kanjeng Nabi. Innama ya'rifuhu angin pasti oning da kanjeng Nabi Rabbuhu basir pangeran kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa arafun nasi tining lebih oning manusia bihi da kanjeng Nabi sahabatuhul kiramu. Pada banyak-banyak sahabat da kanjeng Nabi banyak-banyak semulja. Khususan awailuhum yani etan tuaki khususan galaban khusus awailuhum basir awalas sahabah. Wasabiquna banyak-banyak saat ini al-awwaluna banyak-banyak seawal. Minal muhajirin nyata banyak-banyak muhajirin wal ansari. Wahum tining awail min a'rafin nasi bihi panika setengah dari lebih oning manusia bihi da kanjeng Nabi. Walakin qalu man tetapi ada bukapi sirah awail ma arafna ta'oning kala minhu di kanjeng Nabi illa dhillah angin da jeung bojangan. Jeung bojangan saya maksud dhilluhu engki panika jeung bojangan kanjeng Nabi. Alladzi ra'ainahu sing ulati qawluhu da Nabi fihi lumdhil. Amma haqiqatuhu anapun tining hakikat kanjeng Nabi farabbuhu a'lamu maka tining pangeran kanjeng Nabi panika oning biha daga haqiqatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyu adamiyyin tining kadim anak sebangsa Adam kama pada adami sekoca adami gua ay min basyarin dari napa manusia bani manusia kolek walahmin bantaking manusia maksudnya yang kita terdiri pada kolek, pada teking. Kama pada adami wa kau yakifu Jibrilu. Kantek pasar malaikat Jibril. Kama pada Adam ayyu adamiyyin yakifu Jibril wa yaqul. Kantek Jibril wa yaqulu banatabu Jibril la astati'u an amsyiyah ma'aka. Tak kelar kaulah. Malaikat Jibril ni kan saya juluki ar-ruh. Malaikat sehusus tanazzalul malaikatu war-ruh. Ayyu adamiyyin yaqifu Jibril wa yaqulu la astati'u an amshiya ma'aka. Jangan lagi burus tak oning daga hakikat kanjeng Nabi illallah. Kama anak Adam malaikat Jibril sampai mundur yaqifu Jibrilu ini kena tua kicik man pangkata kanjeng Nabi pangkata Nabi dan pangkata malaikat tinggian pangkata Nabi yaqifu Jibrilu kan tek pasir malaikat Jibril wa yaqulu benar debu atau mator Jibril la astati'u tak kelar abtina an amsyiya ma'aka daku tua jalan gaul serta ajunan wala an a'luwa 'uluwaka bantak ko luhur kau lekalaban keluhur na ajunan tak bisa gula tangki pada banajunan wala an artafi artifa'aka bantak ko tu ongka kau lekalaban ongka na ajunan wala an tulu'aka bantak tekisa ongka kau lekalaban ongka na ajunan wala an adnu wa dunu wa ka banta
Kotu nyemak kaula kalaban nyemak najunan. Lebih mendekat pada banajunan tak bisa. Wala an aqruba qurbaka bantak kotu semak kaula kalaban semak najunan. Wa an anzila manzilataka bantak kotu enang kaula dalam pangkata ajunan. In taqaddamtu taraktu wa anta in taqaddamta tarakta. Beda sekelu ha muhmalah sebulan kha mu'jamah. In taqaddamtu lamun atingine kaula ihtarak lamun maka atingine tu maju kaula ihtaraktu maka potron atau bekatonon kaula wa anta tining sambian Muhammad ini in taqaddamta panigalamun maju ajunan ihtarakta maka abda ajunan menembus wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna ay min ahadin atau ahadun bantada paneka setengah dari kaula ay ahadun tining setengah orang illa lahu ang panekan di ahad maqamun ma'lumun tining pangkat saya kau ningin. Udzina laka yidhini pasar ajunan fatla maka ongka ajunan ya Muhammad hi Muhammad. Ayyu basharin hadha ayyu adamiyyin hadha ayyu lahmin wa damin hadha ayyu ruhin hadha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tining ka di manussa hadha pani Kanjeng Nabi. Ayyu adamiyyin hadha tining ka di foto Adam hadha tining pani Kanjeng Nabi. Ayyu lahmin wa damin hadha tining ka di teking ban dere hadha pani Kanjeng Nabi. Ayyu ruhin tining ka di marrah pani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tariqatu sayyidina al-faqihil muqaddami panika tariqan atau bacalan sayyidina al-faqihil muqaddam. Napa bacalan al-faqru fakir. Nggih. Tariqan sayyidina al-faqihil muqaddam adalah al-faqr. Ilmu muqaddam ni sana. Mending tawassul kepada fikih muqaddam. Biasanya tawassul para habaib sada alawiyin al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi sairi sadatina al-yabi alawi. Olah teh bapa, fikih muqaddam ni aku cak muqaddam gua al-faqih apa faqih? Orang saya ahli fikih. Al-muqaddam saya titi pengada. Tari ini kepada Darul Faqih. Maksudnya ai Darul Faqihil Muqaddam. Waduh. Muqaddam ay muqaddamil ulama wal fuqaha. Nggih. Asman saya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin min sulalah al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa. Jadi keturunan Ahmad bin Isa al-muhajir. Imam Muhajir hijrah dari Irak dekat Hadramaut kalaban apakah modal dia sangat raja di dakwana kalaban perniagaan boleh nggih dakwana kalaban perniagaan lahir ning Tarim tahun 544. Berarti sebelumnya sahibu hadzal nazm sebelum mungkin nazim Abu Madian. Tarabba tarbiyatan salihah karena keturunan Imam Muhajir. Imam Muhajir pertama Arab Buddha. Yang pun beliau pun lahir nang Tarim, utarabba.
Sekuda pesolat ni gamah. Masjid Bang Alawi nyaman. Masjid apa? Bang Alawi. Pada setengah orang batu sada mereka ni ke setengah orang. Kan banyak masjid ya, masjid Pospo, Masjid Bang Alawi, Masjid Muhdar, Masjid Segaf, Masjid Muhdar, Masjid banyak. Di mana paling tenang nih masjid. Pada saja Masjid Bang Alawi ya banyak ada orang yang saya rasa tenang ketika masuk ke Masjid Bang Alawi. Pojok kiri depan. Ma'bad Sidinal Faqihil Muqaddam. Solat suka nih bagian kiri pun ada. Kana aliman faqa aqranahu fil ulumi al-aqliyah wan naqliyah. Jadi menonjol dari sekancaan ilmu urusan ilmu akli dan naqli. Ilmu dari segi ilmu naqli, ilmu dari segi apa? Berarti generasi ini generasi sebelum Imam Nawawi. Dan akli dari segi logika. Ilmu ma'kulat ni kenapa ilmu beni ma'kulat ma'kulat yang ada. Ma'kulat, kenapa ilmu ma'kulat? Ilmu mantik, ma'kulat, ilmu akal, logika. Walidha lukiba bil faqih al-muqaddam. Walahul mujahadat al-qawiyah. Wa kanat lahu al-yadu tula fi ikhmadil fitan bikasrihi lisayf wa nashri tariqatil qaum as-sufiyah. Dibilang andil besar di dalam ikhmadi naril fitan apa? Mateen apoi fitnah. Beda. Mateen bara fitnah. Mungkin muqaddam mutal pedang dipatahkan. Ada bahwa dakwahnya tak lebat jalur kekerasan, tak lebat. Ampun lebih waktu pada saat itu beliau di pendapat ijtihad beliau tak usah lebat jalur pedang. Fi ikhmadi naril fitan bikasrihi lisayf. Jadi bagi muqaddam mematahkan pedang, simbol daripada tak ngangguya pedang boleh. Tak usah adang pedangan. Pedang yang berteku, tukil na pedang yang berteku ke sebagian santai na. Syekh Isa Al-Amudi. Ben Syekh Al-Amudi sahabat nange kubur kebenantinan sebab nang kubur nang astana nang tabut kotak pasangin apa kil na pedang bagi hil kotak parangi guru na beliau parangi bagi ilmu kotak simbol kamu kubur na Stin segala, stin jauh napanya. Qaidun, namanya qaidun. Pon. Irtaqa. Oh, walaqad gamani. Fahdhar min ad-da'wa. Maka tak aku asal meniri ngakoh. Walaqad qalu wa yaktungu kudabu kabi ulama an ba'dil akabiri dari setengah banyak orang seagung ka sayyidina al-faqih al-muqaddami kata sayyidina al-faqih al-muqaddam walaqad qalu irtaqa ongka al-faqih al-muqaddam al-maraqi al-aliyata da banyak kenangan ongka seluhur fa kanat makabada bidayatuhu panapa kabitna Al-Fiqhil Muqaddam mislan nihayati panika umpamana katok minal aqrani dari banyak-banyak kancah wal akabiri ban banyak-banyak orang si agung
Al-Arifin. Jadi permulaan beliau setara ben finish di budi. Jadi beliau ki bermangkat pada ben ampun akhir dari selain. Tsumma marrat hayatuhu. Berarti luar biasa nih. Dari mana? Luar biasa bagi al-muqaddam. Yang dalam setuju nih. Mari nggak nikah. Tsumma marrat. Maka ketika lebat hayatuhu pada kau di nafagil muqaddam. Lam yadda'i halan wala maqaman. Hal tak ngaku pasirah bagi muqaddam. Tak tengkah dan tak pangkat. Keberadaan pohon istimewa ngak. Kini tak kau ngaku apa sekali. Bahkan wala nasababan tak. Abang sa'aki bagi muqaddam ila nafsihi daka'aban bagi muqaddam. Syai'an datang setong minar rutabih. Sedari banyak-banyak pangkat alaihi ridwanullah. Pandai kemungkinan sen bagi muqaddam tining keridhaan Allah. Lamma su'ila ban semangsa ni patorin bagi muqaddam ma hiya tariqatuka ma apa hiya kimma tariqatuka tining napa celana sambian ajunan qala dabu bagi muqaddam al-faqru fakir ini tariqati al-faqru kefakiran liannahu kana sungguh bagi muqaddam faqirun ila Allah panika saya karab da Allah muftaqirun saya karab ila Allah da Allah hadhihi tining panika tariqah Rabana fakir ni kan tariqatul fakir ni kan tariqatuhu panika celana fagil muqaddam. Fil yaumil wahidi kengce artian fakir tak nakut napa. Yang dalam areh atau tinah sesetong di satu hari baik. Yang dalam satu hari kana pada fagil muqaddam yati panika nakaki fagil muqaddam bimi'atin wa isyrina alfan tos 20,000 min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sehari 120 banyak. Padahal macam 70,000 baik. Nggih, ya berapa? 70,000. Ya toraki kering sepona. Ini bisa jadi fida, jadi atiqahnya. Kenapa? Atiqah kubra. Bercerita. Tak salah ni cerita. Walhasil pengaraya turakin gereng tuan. Kami pada rumah sini pada setengah orang. Pengo bagi orang ni kagil. Nanti maki pengarah bagi orang sepon bagi ke orang saya beriin kencana la ilaha illallah 70,000 yang cash yang cash. Itu bagus ni kawan terus macam bereng tua. Ini macam terus ngatur na paling hadiah dia kering tu. Atiqah kubra 70,000. Ini tak terus dah macam bereng tua. Dalam kopur. Atau beri orator saya istimewa. Mbak atau bersera. Mun punten ki belum dapat ke hati kok 70,000. La ilaha illallah. La ilaha illallah mulawala. Ini kan mungkin bagi muqaddam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dua Allah. Lainnya alep dari 70,000. Mun hati kok sugra mana? Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim 1000. 1000. Ini lekas ni. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1000. 70,000 tak kau tu sekali duduk. Sekali duduk suruh coba selah lancung. Cecel. Kan dia benar. Bantu masyayikhi, bantu masyayikh, bantu masyayikhina. Dia benar. Nyewa orang pada. Mangken tegar nyewa orang. Nyewa orang 10 kan. Berapa orang 10? 7,000 nggih. Nyewa, yang kos. Dari ini terus berapa? 70,000. Ini kapasitas Imam Tibi sekian. Nyalep dari 70,000. Berarti
banyak ni ka asma husna. Ghaira awradihi lain banyak-banyak wirid faqihil muqaddam min al-Quran dari Al-Quran. Wa ghaira tadrisil fiqhi ban lain mulang fikih alladhi tasa'a fihi seluas faqihil muqaddam ilm ladhi fikih nyaman faqih muqaddam. Ki mulang fikih. Wa min ulumil hadits ban dari banyak-banyak ilmu hadis. Wa min tadrisin nasi ban dari mulang manusia wa ta'limihim ban mulang nas. Alaihi ridwanullahi tabaraka wa ta'ala. Panik muka ngatasen faqihil muqaddam tining ridwanullahi tabaraka wa ta'ala. Wa ma dzalika. Ini segala. Ban sarta ka ruwa fil yaumil wahid kana ya'ti bi 120 alfan. Ada ambil bagian dari jemaah-jemaah kebaikan. Wa ma dzalik kanat ba'da sadaqatuhu. Pendapat sedekahna faqihil muqaddam min khusus tamri dari khusus kormah duna ghairihi punten lain tamr kulla yaumin lam sebentina al faritlin panika sai bukateh nyamana ukuran ne kate minat tamri dari kormah. Jadi benarekan kormana saos senikaan. Yatasaddaqu bihi ya sadaqah basara faqih kalaban al faritlin minat tamr. Wa kana ban bada panapa tamr a'azzal aqwati panika lebih rang-rangat teureun kekuatan indahum mungku kaum pada saat itu. Masa korma bisa jadi makanan pokok engki. Kata dia buna rajin Nabi Ismail matur ke Nabi Ibrahim apa dari Nabi Ping at-tamru wal ma' korma ban korma banaing ni pernah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada telasan apa yang suguhan tidak lain dari korma ban aing nyaman ad-diyafah bil aswadain jamuan keleban secelang dua. Bah aing masa celang. Balik kenapa? Majaz majaz. Ad-diyafa bil aswadain. Wa ijaza diyafa bil aswadain. Yaumul Aid. Fakana idza jadzat tamra maka bada bersara pagil muqaddam. Pandai kata kala molong basar pagil muqaddam at-tamrada korma minan nakhli dari punggana korma yukhassisu maka anan tuaki pagil muqaddam ba'da ikhrajiz zakati kena semarin mau keluar zakat wa sadaqatil hadirati ban banyak-banyak sedekah sehadir 360 ziran 300 sebitak ember. Jadi dari korma yang didapat alat sini kan 300 sebitak ember. Per ember osok 1000 kateh bener segala cukup setahun lah. Setahun berapa? Toto sebitak hari. Jadi benar mau keluar seember. Ember aja. Kullu zirin tiring seban ember ya sa'u. Paling ngebuain pada kullu zir al-faritlin deka 1000 kateh. Hadhihi tining panika 360 ziran li sadaqati kulli yaumin panikana banyak-banyak sedekah dalam saban-saban hari. Ini untuk sedekah harian. Ghaira ma yasta'miluhu lain perang sing ngangkui pagil muqaddam hudama wa ma yuqaddimuhu ban perang sing ngaturaki pagil muqaddam dama li adhiyabihi karena banyak-banyak tamu pagil muqaddam. Wa ma yu'tihi arhamahu lain bama ban perang yu'ti siapa yang pagil muqaddam dama rahamahu da banyak-banyak sanak ra kata pagil muqaddam. Wa ma yunfiquhu ban perang sing ngunaki pagil muqaddam dama fil umuril ukhra dalam banyak-banyak perkara selain. Walakin hadhihi 360 wasittin ini Nabi Rafa Nabi sebiasa wasitun
Tetapi nanti ning pani katalok sebitak ziran zir ember ala adadi ayyami sanati. Setelok sebitak ni ka ing atasen bitongna banyak-banyak tina na taon. Kulla yaumin lam sepan-sepan tina yukhriju pani ka keluar pasir fakil muqaddam dak katalok sebitak kila. Oh, wahidan dak setong bani dak telok sebitak. Wahidan dak setong dari telok sebitak lil muhtajin wal fuqara'i karena banyak-banyak orang yang sehajat dan banyak orang yang fakir. Berarti kaya lagi apa kalau muqaddam? Ya, pengusaha apa? Korma. Pengusaha korma beliau, pengusaha. Kalau benar-benar keduduknya sebagai pengusaha ini tak membuatnya meninggalkan wirid, meninggalkan mulang, ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Wa hadhil amwalu. Kalau di garis bawah ini kah? Hadhil amwalu ma syaghalathu an dzil jalal wala qata'atuhu min an kathrati dzikrih wala an sa'ati ilmi wala an kathratil ibadah, kan kata saya garis bawahi. Hadhil amwalu tini panika banyak harta. Ma syaghalatuhu panika tak ngerepotaki hadhil amwal huda fakil muqaddam anzil jalali dari zat sandi keagungan. Tak membuatnya meninggalkan zikir. Wala qata'atuhu an kathrati dzikri banta mekka pada hadhil amwal hudaka bagi muqaddam dari banyak zikir wala an sa'atil ilmi banta dari luasan ilmu pancet. Jadi keduduknya sebagai ini nggih wala an kathratil ibadati banta dari banyak ibadah. Ada tebu ni mungkin coba latihan. Wal yaumah malam tidak mungkin. Man ta'allaqa bi tarafin fi syarikatin. Tining orang saya mantong pasiraman kelaban pengkir fi syarikatin dalam syarikan apa syarikan? PT. Napa PT? PT napa lagi? Perseroan terbatas ini. Dalam PT au bitorofin cek tu kau takar tadi kepahalan, kun karo tadi anggota baywan torofin sekoncok karo, tiang cek takar kau tadi apa karo CEO, takar kau tadi apa owner dari sebuah PT, tadi karyawan tadi napa, ampun lah. Tak bisa saya belajar, tak sempat. Saya zikir, jadi yang kebzikir ni kakak aku orang pengangguran. Orang yang tidak lakukan, kita di job, kita di kelakuan pura zikir. Tinggal di kelakuan, muncul. Setiap orang di kelakuan. Sindir ben Ibu Umar. Au bi tarafi untuk leban stong konco fi muassasatin lam yayasan, muassasatin yayasan. Au bi tarafin atau leban stong konco fi wazifatin lam kelakuan, wazifah ni kelakuan atau berprofesi. Makanya pegawai ini zaman muwazzaf, namanya mana? Muwazzaf, orang seandi kelakuan. Orang seandi profesi. Muwazzaf ni isim maf'ul dari wazifah. Andi wazifah. Timpun andi jadi karyawan. Au fi wizaratin atau ilmu kementerian. Nyaman mana namanya syarika PT, muasasah yayasan, wazifah ni ke profesi, wizara kementerian. Lam yu'adda maka ta'e bitong indahu seti ini kiman waktun pada waktu. Cek tu kutu takar maja wirid sebanyak itu waktu li yusalliyal witra awid duha. Kalau sebagai solat pasir manda witir atau duha. Saya witir dan saya duha akan apa tak bisa. Sibuk ban PT apa segala.
Pulaku ampun berpakaian resmi, berpakaian lengkap, sepatu dan lain sebagainya. Oh tak paham apa, tak kerja apa sih. Ada sampun mengganti dengan apa? Witir mengganti dengan duha ampun lah. Sepak untuk orang ampun. Ada saya jadi orang. Walam yahtamma bin nawafili. Bentak farduli pasiraman kelawan banyak-banyak sunnah. Dan segala yang kemanusiaan ini untuk orang segi tandi kelakuan, segi tradisional, keluar. Mungkin punten. Bersyekh. Ini. Banyak saya kenal biasa kadang Syekh Yusri. Kira Syekh Yusri Jabr. Ahli tasawuf, ulama tasawuf dari negara Mesir. Syekh Yusri Jabr. Beliau adalah seorang dokter. Kenapa? Dokter, mulang-mulang. Ini alim, cedera mah? Alim. Sebatas dokter kita belajar ngijar mulang, kalau belajar kadang jika ada. Walam yubali bantak parduli pasira man. Salal fardu au jamaah, salal fardu jama'atan au munfaridan. Salat mandak fardu hala jamaah atau ketibi. Mengenai kepada nyaman dia sia-sia wa ihmalun bandiaki wa itharun lil adna alal a'la ban mile dak selebih mabah ngatasen selebih tengki wa lisafili ala rafi'i ban dak semabah ngatasen setengki wa itharun lil haqiri alal kabiri ban mile dak seeneng ngatasen se akung walau sadaqullah tabaraka wa ta'ala lam yashghalhum 'anillahi syagilun wa lam yaqta'hum anhu qati'un. Lamun jujur kapi man Allah hadaka Allah tabaraka wa ta'ala man sira man ta'allaqa bi tarafi syarikah bi tarafi muassasah lam yashghalhum maka tak ngerepotaki dak man 'anillahi di Allah syagilun bana basa ngerepotaki wa lam yaqta'hum ban tak mekak dak man anhu dari Allah qati'un pada bahasa Mekah. Doa bah. Ini kan nyaman ngaji atau macam kita apa ulama ini doanya doa. Fallahu yanzuru ilaina wal muslimin. Amin. Wa yu'alliqu qulubana bihi wa yamla'a wa yamla'una bihubbihi wa yaj'aluna bi ahli qurbihi fi 'afiyah. Maka tini Allah pada kamu kengolatian Allah ada kau leban banyak-banyak orang Islam. Ban aku mentongaki Allah ada banyak-banyak hati kau leban Allah. Ban musain masir Allah ada kau leban cinta ada Allah. Ban tetiaki Allah ada kau dalam ahli sama ada Allah. Fi afiatin in dalam selamat. Idza kunta fi amrin Allahumma salli. Fatihah.